अस्सलाम वालेकुम। आप जब भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स ऑन करें आपको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ काम करती नज़र आएंगी। वो कभी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, कभी सेहत से मुताल्लिक मंसूबों का आगाज़ हो रहा होता है, कभी पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही होती है, तो कभी शहरों की सफाई सुथराई और ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा होता है। ये पहली बार हुआ है कि कहीं से ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि पंजाब का सारा पैसा भाई लाहौर पर लगा दिया गया है। पंजाब का पैसा पंजाब भर के शहरों में लग रहा है। 1.5 साल के करीब तरीन अरसे में और कम तरीन अरसे में ही पूरे पंजाब के अवाम अपने आसपास हकीकी तब्दीली देख रहे हैं। आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरगोदा में थी और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स बांट रही थी। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने अपनी 1 साला कारकर्दगी पर बात की। मरियम नवाज ने पार्टी अरकान को बताया कि वो सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। 1 साल में बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। सूबे भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। आइंदा साल भी 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज ने बताया कि कैसे उन्होंने मियो हॉस्पिटल के MS को मरीजों को मुफ्त अद्वियात ना देने पर निकाला। उन्होंने बताया कि जब वो मियो हॉस्पिटल की बेसमेंट में गईं तो वहां दवाइयों का बड़ा स्टॉक मौजूद था, मगर मरीज दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। एक और हॉस्पिटल में भी मुफ्त अद्वियात ना देने पर कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों के बाद मरीजों को अद्वियात की फराहमी में बेहतरी आई है। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में करप्शन की रोकथाम के लिए उठाए गए इकदाम से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट के जरिए आवाम को सहूलत मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए इकदाम उठाए हैं। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर हॉस्पिटल की तामीर तेजी से जारी है। वज़ीर आला का बताना था कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में खसूसी तवज्जो दे रही है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में खून की बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एहतजाज करने वाले डॉक्टर से मुतालिक मरियम नवाज ने बताया कि कैसे वो डॉक्टर्स की ब्लैकमेलिंग में नहीं आई और तमाम डॉक्टर्स खुद ही शर्मिंदगी से उठकर चले गए। उन्होंने बताया कि बच्चों को घरों में इंसुलिन की फराहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। कैंसर, हेपेटाइटिस और TB की अद्वियात भी घरों में मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स करने से कारकर्दगी में बेहतरी आई है। अवाम को सस्ते और मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम कर रही है। पंजाब भर के स्कूल्स में 50,000 नए कमरे बनाए जा रहे हैं। फर्नीचर, कंप्यूटर लैब और इसके अलावा मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी के लिए 110 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी खुसूसी इक़दामात का जिक्र हुआ और बताया गया कि रवा बरस काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए रिलीफ दिया गया। गरीब तबके के लिए राशन कार्ड जारी किए गए। 13 लाख मुस्तहिक खानदानों को घरों पर राशन फराहम किया गया। पंजाब में खित्ते की सबसे बड़ी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी समेत जदीद साइंसी मरकज़ के क़याम की मंजूरी दी गई। यही नहीं नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और तारीख भी रकम की है। सिर्फ 3 माह के कम तरीन वक्त में 3 माह के कम तरीन वक्त में 1,07,000 से जायद अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए हैं, जिससे 58,000 नए कारोबार शुरू हुए। जी हाँ, 58,000 खानदानों को नया रोजगार मिला है। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद और गुजरावाला के अवाम के लिए खुशखबरी सुनाई कि रवा साल इन दोनों शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हसद का शिकार हैं और तकलीफ में मुब्तला हैं। तकलीफ में हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ काम क्यों कर रही है। हेल्दी कंपटीशन के बजाय पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। टिकटॉक के ताने वो देते हैं जिनका अपना लीडर और पूरी पार्टी टिकटॉक की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। हासदीन का काम है हसद करना और मरियम नवाज का काम है काम करते रहना। बेहतरीन जज अवाम हैं जो आइंदा इलेक्शन में फैसला करेंगे कि किसने काम किया और किसने लूट मार का बाजार गर्म रखा। आज सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों को बेहतरीन नसीहत की और कहा कि जैसे आप सब अपने लैपटॉप्स को वायरस से बचा कर रखते हो, बिल्कुल उसी तरह अपने जहनों को भी पॉलिटिकल वायरस से महफूज रखना है। इसी तमाम तर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور اس وقت سیدھی بات زون میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل اظہر جاوید صاحب نے, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے, جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پرویز سندھیلا صاحب ہیں, نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں فرام دا گورنمنٹ بینچز, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اینڈ ویری آنریبل عبد اللطیف صاحب ہیں, رکن ہیں قومی اسمبلی کے, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں. بہت بہت شکریہ لطیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. شو کا آغاز اظہر جاوید صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی, ریزن بینگ کیونکہ مجھے اس ٹائم کے اوپر ایک obviously ایک انڈیپینڈنٹ ایک نیوٹرل اوپینین چاہیے, کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اور ہر کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کا اعلامیہ بہت معنی رکھتا ہے, ہیڈ لائنز میں آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی اس ٹائم پر کیا سمت ہے, اندرونی بیرونی معاملات کو لے کر کے ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے. لیکن اس دفعہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں, یا شاید کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اظہر جاوید صاحب, کہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو فورم ہے کو کمانڈر کانفرنس کے, یہ جو باقاعدہ طور پر جو بڑی خبر بن کے سامنے آئی ہے کہ اس فورم نے سیاسی قیادت کی دور اندیشی ہو, پختہ یقین ہو, بے مثال قیادت پر سلام پیش کیا ہے. دس شوز دا ٹرسٹ, دس شوز دا کانفیڈنس جو کہ کو کمانڈر کانفرنس کے اندر موجودہ قیادت پر دکھایا گیا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ میں ایک نئی مثال ہے سر. بہت شکریہ بینش. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور پاکستان اس وقت جو فتح حاصل ہوئی ہے, جو شاندار فتح ہمیں اپنے ازلی دشمن کے اوپر حاصل ہوئی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ایک تھی. دونوں نے مل کر بھارت کو ایک ایسی شکست دی ہے کہ وہ پوری رہتی دنیا تک, بلکہ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو ان کی جو آپس کا ہارمنی ہے, آپس کی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مثال کے طور پر دی جائے گی. اس وقت ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر جو ہیں, وہ بالکل اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ سیاست کا جو کام ہے وہ حکومت کا ہے, اور جو سرحدوں کی حفاظت ہے وہ فوج کرے گی. اور انہوں نے فوج نے کر کے بھی دکھایا ہے. فوج نے صرف باتیں نہیں کی, یہ وہی فوج ہے جس کے خلاف چند لوگ, چند ناعاقبت اندیش لوگ جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان پر تنقید کرتے تھے, لیکن یہ فیلڈ مارشل جو ہیں اس وقت بھی چپ رہے. انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے, اپنی بہترین قیادت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان پر بھی بڑی دنیا تنقید کرتی تھی, ان کو بھی بڑے باتیں کی جاتی تھی, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ جو امت مسلمہ کی پہلی فتح بھارت کے خلاف جس شاندار طریقے سے ہوئی ہے, اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس فتح کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس کا جو سہرا سجا ہے وہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے سر پہ سجا. تو یہ ساری چیزیں جو آج کور کمانڈر کانفرنس نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے, جو سلام پیش کیا ہے, وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور پاکستان مزید ترقی کرے گا. اور انٹرنیشنل اشاریے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. بینی صاحبہ, سب سے بڑی سپر پاور امریکہ سمجھا جاتا ہے, سب سے بڑے, اور کہا جاتا ہے کہ سارے فیصلے وہی ہوتے ہیں, لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹرمپ کی جو بات سنیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی قیادت ہے وہ بڑی دور اندیش ہے. تو قیادت میں دونوں سول اور ملٹری دونوں ہیں. تو اس لحاظ سے اب پاکستان کے, میں پہلے بھی کہتا ہوں, پاکستان کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا الحمدللہ. پاکستان آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں سمیٹے گا, اور امریکہ نے بھی تجارت کا کہہ دیا. امریکہ کی منڈی کھلنے کے لیے جا رہی ہے پاکستانی تاجروں کے لیے, پاکستانی مصنوعات کے لیے. تو انشاءاللہ یہ جو اعتماد کا اظہار, جو سلام کور کمانڈرز کانفرنس نے پیش کیا, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں. گڈ تھنگز آر ہیپننگ. اظہر جاوید صاحب, آپ کا جسٹ مل گیا, بالکل مجھے الاؤ کرے آگے بڑھنے کے لیے. پرویز سندھیلا صاحب, اچھی چیزیں تو ہو رہی ہیں, آپ کی پارٹی کے لیے بھی اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تو چھائے میں ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں, آج میں دیکھ رہی تھی مظفر آباد میں ہیں, شہداء کے پاس گئے, ان میں رقم تقسیم کی, اظہار یکجہتی کی, اظہار افسوس کیا, ان کے ساتھ کھڑے رہے, اور وہاں کھڑے ہو کر کے یہ بڑا سمبولک تھا سندھیلا صاحب, جو پرائم منسٹر نے میسج دیا وہاں کھڑے ہو کر کے ان شہداء کی فیملیز کے بیچ میں, کہ جو تھپڑ پاکستان نے بھارت کے منہ پر رسید کیا ہے, اس کے بعد تو بھارت پاکستان کا نام لیتے وقت بھی, پاکستان کی طرف دیکھتے وقت بھی 3 بار سوچے گا سر. سو پرائم منسٹر از آن اے ہائی, ہی از آن اے ہائی اسپرٹ سر. دیکھیں بینش, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے دونوں ساتھی پینلسٹ کو میرا سلام. میں ایک چیز یہاں پہ کوٹ کروں, میری آج نا ایک جنرل صاحب ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کسی گروپ میں تھے, تو وہاں پہ کچھ چیٹ ہو رہی تھی, تو میں نے بھی کمنٹ کیا, انہوں نے واپس کمنٹ کیا, تو میں نے ان کو کال کر دی.
اور ان سے میری کو آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی. اس بات کے اندر سے جو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا بیٹا کہ ہم نے اپنی زندگیاں اس فوج کو دی ہیں. یہ دن جس دن میں آج پاکستان ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں قربان کی، اپنے شہیدوں کا خون کہ انڈیا سے ہم جو تاریخ لکھی جا رہی ہے نا، ایک تاریخ ہم لکھتے ہیں، ایک تاریخ انڈیا لکھ رہا ہے، 65 کی، 71 کی، 99 کی، ہم اپنی لکھتے ہیں، وہ اپنی لکھتے ہیں. لیکن یہ جو آج کی تاریخ ہے نا، یہ تاریخ دنیا لکھ رہی ہے، ورلڈ لکھ رہا ہے. آپ کا ہر بڑا ٹی وی چینل لکھ رہا ہے، آپ کے دنیا کا ہر بڑا اخبار لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے کس طرح ہندوستان کو دن میں تارے دکھائے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی ہے. ہوا کب؟ بقول ٹرمپ کے کہ پاکستان کی قیادت اس وقت بہت اچھے ہاتھوں میں، اور وہ بہت اچھی قیادت ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو کمبینیشن اس وقت بنا ہے نا، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، میرے خیال میں یہ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے. کسی ایک جگہ پہ نہیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں. کبھی سنا تھا آپ نے کہ جس ملک کے کرکٹ ٹیم پر یا فٹ بال کلب پر یا وہاں کے جو اسٹیڈیم ہے، کہ وہاں پر ایسا حادثہ ہوا جنگ کے دوران، اور ایک ہفتے بعد وہاں پہ 25-30 ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آرمی چیف بھی بیٹھا ہو؟ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہیپن ہوئی ہے. کہ لوگوں کا کانفیڈنس چیک کے دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم کا کانفیڈنس دیکھیں کہ انہوں نے اپنی فوج کو اجازت دی ہے جائیں جنگ لڑیں. ہمارے جہاز، ہماری بری، ہماری بحری باقاعدہ طور پر ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑے ہیں، اور وہ کانفیڈنس دیکھیں ان کا کہ وہ سوئمنگ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اپنی فوج پر، یا پھر اس سے زیادہ فوج کا اپنی حکومت پر زیادہ کانفیڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں پاکستان از گوئنگ اے گڈ سائڈ. اور شہباز شریف صاحب اور حافظ صاحب کا جو کمبینیشن ہے، یہ پاکستان کو وہاں لے کے جائے گا جو پچھلے 70-80 سال سے ہمارے بزرگ تو خواب دیکھتے چلے گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم وہ خواب پورا ہوتا ہوا ضرور دیکھ رہے ہیں. چلیے جی، آپ بڑے پازیٹیو ہیں، پازیٹیو نوٹ کے اوپر آپ نے اپنا انالیسس بھی دیا، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کیا. لیکن لیٹس لسن ٹو پاکستان تحریک انصاف. لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ سر ایک تو جوائن کرنے کے لیے. سر، جنگ کا ماحول رہا ہے آپ جانتے ہیں، اور اس جنگ کے ماحول کے اندر پاکستان نے ایک جٹ ہو کر کے اکٹھے وننس اکراس دا بورڈ، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل لیڈر کے ہمیں اس حوالے سے ڈیوائڈ نظر نہیں آئی ہے. سب نے اکٹھے ہو کر کے اس جنگ کے ماحول کے اندر پاکستان کو فاتح کرانے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے IMF کا معاہدہ بھی ہے، اس کی دوسری انسٹالمنٹ بھی آنی ہے. لیکن عبداللطیف صاحب، آج میں آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہوں کہ آپ کی پارٹی نے پھر سے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے. وہ آج میں علی امین گنڈا پور صاحب کو سن رہی تھی، آپ کے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہماری لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو آپ IMF معاہدے کے اندر جو ہے فردر تعاون نہیں کریں گے. سر، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لیڈر آزاد کرانا ہے کہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ، جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو آپ نے سابوٹاج کرنا ہے؟ اچھا، شکریہ وینش. اچھا، میں نے دونوں پارٹیسپنٹس کی جو گفتگو سنی اور آپ نے جو انٹرو دیا، تو میں چاہوں گا کہ کچھ وقت مجھے دیں، میں ان پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لفظ آپ نے استعمال کیا کہ بلیک میلنگ، تو وہ علی امین گنڈا پور اس لیڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے جو خدا نخواستہ کوئی اسرائیل کا لیڈر نہیں ہے، ہز لیڈر آف پاکستان. اور وہ اس لیڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کو ناحق جیل میں ڈالا گیا، 2 سالوں سے وہ جیل میں ہے. لیکن جب پاکستان پہ وقت آیا تو سب سے بی فٹنگ رپلائی نریندرا مودی کو اسی قیدی نمبر 8 نے دیا. اس نے نریندرا مودی کو جو للکارا، تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. یہ بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ تحریک انصاف یا آل اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ. یہ ایک بات سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بندہ بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، لیکن پاکستان کے حوالے سے کسی کی بھی حب الوطنی جو ہے وہ مشکوک نہیں ہے. یہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ سب پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہیں. ہوتا کیا ہے، اب ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہم شو کر رہے ہیں. ہماری جو قومی مزاج بنا ہوا ہے، یعنی کسی ملک کے خلاف اگر جنگ ہو اور وہ قوم اگر اکٹھی ہو جاتی ہے، this is not a news. This should be taken as a normal activity for any proud nation. And we did it as a Pakistani. اس میں سب سیاسی اختلافات ہمارے تھے، لیکن even then everybody was on board کہ یار ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ سبق سکھانی ہے، اور وہ ہم نے کر دیا. اب بات
آگے بڑھنے کے لیے جو قومی یکجہتی ہم نے اس جنگ کے دوران دکھائی. دیکھیں فار دا ٹائم بینگ ٹھیک ہے، انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے رپلائی دیا، اس کو ریپلس کر دیا، اس کو ڈیفیٹ دے دیا. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے وی شوڈ بی سیٹسفائیڈ کہ کبھی بھی دنیا میں دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان نہ فل فلیج جنگ ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی. خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ آرماگیڈان ہوگی، وہ اس کائنات کو، اس دنیا کو خاتمے کی طرف لے جائے گی. اب بات یہاں پر ہے کہ اس نیشنل یونٹی کو، اس قومی یکجہتی کو ایک نئی جہت دے کر اس کو آگے لے کے جانا ہے. اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اب اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے. کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی توجہ دینی ہے کہ اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ایک یونائٹڈ انٹیٹی بنائیں، اس کو پروگرس کی راستے پر جائیں، اکنامکلی، سوشلی، ایڈوکیشنلی اس کو آگے لے جانے کے لیے اس قوم عبداللطیف کو صاحب allow me to interject. آگے بڑھنا ہے، نیشنل یونٹی کو برقرار رکھنا ہے، اس کو ایک قدم آگے لے کے جانا ہے. وہ کیا صرف اسی صورت میں ہوگا؟ سر مجھے کلیئرٹی چاہیے تاکہ میں باقی پینلسٹس کا جواب لے سکوں. کیا وہ اسی صورت میں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، آپ کے لیے، کہ جب آپ کے لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوگی یا آپ کے لیڈر کو رعایت ملے گی یا ان کو جیل سے نکالا جائے گا یا ان کو پرول پر باہر کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ریلیف خان صاحب کو ملے گا تو تبھی آپ سمجھیں گے کہ جی نیشنل یونٹی کا ایک سٹیپ آگے گیا ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھیں گے؟ ظاہر ہے وہ 80% پاکستانیوں کا لیڈر ہے، اس کو جیل میں رکھ کے آپ کس نیشنل یونٹی کی اور نیشنل کنسنسس کی بات کرتے ہیں؟ جب 80% پاکستانی اس کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو ان کو سائیڈ پہ کر کے ان کے لیڈر کو ناحق جیل میں رکھ کر آپ کس نیشنل یونٹی؟ لیکن ایون دین عمران خان از ود پاکستان، ہی اسپوک فار پاکستان، ہی از آل فار پاکستان. ٹھیک ہے عبداللطیف صاحب، میں آپ کو اس کا جواب لے دیتی ہوں اسٹارٹنگ فرام عاضر جاوید صاحب. عاضر جاوید صاحب، آپ نے سن لیا ہے کہ جب تک خان صاحب کو، بانی پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا یہ کوئی نیشنل یونٹی نہیں ہے. سر بلی صاحب دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب، ہم نے جو جنگ میں دیکھا، بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اچھا رسپانس بھی آیا، بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. لیکن دوسری طرف آپ اگر ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ان کے جو سوشل میڈیا سے جڑے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے وی لاگس دیکھیں، ان کے یوٹیوب کے انٹرویوز دیکھیں، ان کی ایکس پر پوسٹ دیکھیں، فیس بک پر پوسٹ دیکھیں. ان لوگوں نے کہ جو اکثریت ہے سوشل میڈیا کے، انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس وقت ڈیوائیڈ کیا جائے. علیمہ خان صاحبہ کا مجھے بیان جو جیل کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے دیا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کوئی جھوٹی کہانی تو نہیں، وہ تو سچ ہے. علیمہ خان صاحب نے کہا یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے، یہ تو جنگ نہیں ہو رہی. مجھے عمر ایوب صاحب کا بیان بھی ابھی بھی یاد ہے جو انہوں نے دیا، کیمرے کے سامنے دیا، کہ پاکستان فوج کے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے، انہوں نے تو گولے ہی کسی اور ملک کو بھیج دیے. مجھے تو یہاں پر جو امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے جو بہتان لگائے، جو انہوں نے کردار ادا کیا، وہ سب یاد ہے. وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ، اس سے تو بری زبان نہیں ہو سکتے. لیکن جب دیکھا گیا کہ اب پاکستان جنگ جیت رہا ہے، پاکستانی فضائیہ نے جب طیارے مار گرائے، جب بھارت ڈیفینسو ہونے کی طرف جا رہا تھا، اور جب ہمارے آرمی چیف جو اب فیلڈ مارشل ہیں، جو ہماری قیادت ہے، پرائم منسٹر، انہوں نے جب بھرپور جواب دیا انڈیا کو، جب پتہ لگ گیا کہ فتح قریب ہے، تو پھر جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس آخری دن، وہ کہتے ہیں نا شہیدوں کو کیا کہتے ہیں، انگوٹھے انگلی کاٹ کر شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش ہوئی. ان کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. عمران خان ہو یا ہمارے فیلڈ مارشل ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان سب سے اوپر ہے پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سے اوپر ہے پاکستان. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیوں ہے؟ چوری کا الزام ہے. چوری کا الزام نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے، اس پہ ان کو سزا ہوئی ہے. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ پہ بھی یہی الزام ہے، عدالتوں میں ان کو سزا ہوئی ہے. اب ان کو ریلیف عدالتوں نے دینا ہے. یہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ بات کریں پرائم منسٹر سے، جو شہباز شریف صاحب ہیں، سیاسی قیادت سے بات کریں، ان سے ہی راستہ نکلے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اب وہ والی عدالتیں نہیں رہیں، وہ والی فوج نہیں رہی کہ جی باجوہ صاحب کی طرح جو پیچھے سے منورنگ کر رہے ہیں ساری. اب فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر ہیں جو اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں نہیں آنا. عمران خان صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں
जो कोच को, और ये कहना कि 80% उनके साथ है, ये भी जरा मुबालगा राई हो जाती है। ये वो वाली सूरत हाल नहीं रही। अजहर जावेद साहब, ये मुबालगा राय आपकी नजर में है, लेकिन देखिए वो पीटीआई के हैं, वो तो ये क्लेम करेंगे ना, ये तो उनका क्लेम है। इट्स ओके, रियलिटी इसके बरक्स कुछ भी हो सकती है, वो हो सकती है जो आप बता रहे हैं, नून लीग के इसके ऊपर कोई अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। परवेज संदेला साहब, ये चीज अजहर जावेद साहब ने भी क्लियर कर दी है, मैं भी मुतअद्दिद बार इस फोरम पे बता चुकी हूँ, और ये बात पीटीआई को भी पता है कि फौज ने सियासी इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये इस वक्त की क़यादत फैसला कर चुकी है और वो इस फैसले के ऊपर अमल पैरा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासतदान तो माने जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो अपने साथ लोगों को इंगेज रखते हैं। जहां आप इतनी कामयाबियां समेट रहे हैं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और पूरी दुनिया में आपकी पजीराई हो रही है, आप वहां पर पीटीआई को राम नहीं कर सकते? क्या पीटीआई के साथ बैठ करके आप एक नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते? क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि कुछ दो और कुछ लो, और वो जो कुछ मांग रहे हैं ना आपसे, वो है जी अपने लीडर के लिए रिलीफ। तो सर जरा इधर भी कुछ नजर करम करें, कुछ जरा देखें कि क्या करना है। इनको भी पैसिफाई करना इज वन ऑफ योर जॉब सर एज अ गवर्नमेंट। जी सर। विनेश, देखें, आप जो कह रही हैं ना, वो एक महज़ब मुल्कों में, बल्कि हमारे मुल्क में भी शायद ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा होता भी है कि सियासी केस बनते हैं, रिलीफ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा है। क्या होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 11 साल जेल में रहे, और उसके बाद आपने देखा जेल के बाद या जेल के बाद नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल गए, वो आपको पता है, वो चाहे मुशर्रफ के दौर में हो, चाहे इमरान खान साहब के दौर में हो। लेकिन उनके जो रवैये हैं, वो सियासतदानों के रवैये अपने मुल्क के लिए, अपनी स्टेट के लिए वो नहीं थे, या फिर उनकी पार्टी को वहां पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया गया था। जो मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो मुल्क की फौज के बारे में जो अल्फाज खुद खान साहब बोलते रहे हैं। अब देखें, आज भी किसी ने जब ये कहा गया कि जो फॉरेन में कमेटियां जा रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी क्यों नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जवाब ये था कि हमें इन पे ट्रस्ट नहीं है कि वह बाहर जाके करेंगे क्या। तो इस वक्त देखें, और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो 99% ऑन बोर्ड है, हुकूमत के साथ है, स्टेट के साथ है, ये पक्की बात है। 2-4 लोग ऐसे हैं जो टीवी टॉक शो वगैरह में या फिर जो सोशल मीडिया पे ऐसा रवैया अपनाते हैं कि वो जनाब इमरान खान साहब बाहर आए तो उनको बताएं जनाब हम तो आपके साथ थे, हमने तो पूरी कोशिश की है। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे संदेला साहब, जो अब्दुल लतीफ साहब है ना, ये नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये जो बोल रहे हैं, जो कैटेगोरिकल इन्होंने बोला है कि नो रिलीफ मीन्स नो नेशनल यूनिटी सर, तो आप इनकी कम बात को ज्यादा समझिए। जी सर। बिल्कुल हम समझ रहे हैं ना, हमने पिछले 1.5 साल में इनको रिलीफ नहीं दिया और इन्होंने हमारे साथ यूनिटी नहीं बनाई, तो क्या बिगाड़ लिया है? हमने पाकिस्तान की इंडिया के साथ 70 साल में वो जंग जीती है जिसकी मिसालें दुनिया दे रहा है। हमारी मईशत हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो जा रही है। वो जेल में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या इनकी पार्टी के ये जो 100 के नज़दीक MNA हैं, आपने देखे हैं किसी जगह पे प्रोटेस्ट करते हुए इस मुल्क के रस्ते और इस मुल्क में कहीं आग लगाते हुए? कहीं देखा है आपने? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा रवैया देखा है जो रियासत नहीं चलने देंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टेट के साथ, पाकिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। चंद लोगों को निकाल के, अब देखिए वो चंद लोग रहते ही रहते हैं। अगर इमरान खान साहब की खुदा ना करे पार्टी अब बिल्कुल भी 0-0 हो जाए ना, तो 15-20 लोग जो है ना वो हमेशा रहते हैं साथ में, चाहे वो काफ लीग को देख लें, किसी और जमात को देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉजिटिव है अपनी रियासत के साथ। और जहां तक इमरान खान को रिलीफ देने की बात है, देखें जब उनको रिलीफ मिलना होगा ना तो रिलीफ मिल जाएगा। बिनिश, ना मेरे रोकने से ना आपके रोकने से हम रोक ही नहीं सकेंगे जब इमरान खान को रिलीफ देना हुआ, या फिर जब उन्होंने इस साबित कर दिया कि वो रिलीफ लेने के बाद इस मुल्क के लिए वो किरदार नहीं अदा करेंगे जो वो माजी में करते रहे हैं। और इस वक्त की जो क़यादत है वो ये सब कुछ नहीं करने देगी। हम बड़ी मुश्किल से सीधे रास्ते पे चले हैं, हम बड़ी मुश्किल से मईशत को ठीक कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपना इत्माल बहाल कर रहे हैं। हमें अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क ट्रेड करने की बात दावत दे रहा है, तो हम इस माहौल में आकर इमरान खान साहब को वो सब कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकते जो वो रिलीफ के नाम पर करना चाहते हैं। अभी मेरे भाई ने बताया ना कि अलीमा साहबा से लेके उमर यूब साहब से लेके क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, और आगे जाके क्या क्या नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले 2-3 साल नो रिलीफ, खान साहब वहां पे अच्छी खुराक उनको दें, जो वो डिमांड करते हैं दें, वो अंदर रहें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के साथ है। मुझे कम अज कम आने वाले 2-3 साल ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन उसके जाने से पहले अब्दुल लतीफ साहब, ये जो क्लैरिटी उन्होंने दी, 2-3 साल तो आपको कोई ऐसा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और सर वेरी क्विकली और ब्रीफली मुझे ये जरूर बता दीजिएगा, ये जो परवेज संदेला साहब कह रहे हैं कि आपने एक अलग डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के हुकूमत के साथ ना बैठ करके, रियासत के बयानिए के आगे फरोग ना दे करके, अकेले रह करके आपने क्या कर लिया? बाकी सर आप कुछ कर तो पाए नहीं है।
आप ना तीनों ने एक बयानियों को फरोग किया, इसलिए 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। इन्होंने कहा कि पीटीआई के व्लॉगर्स, भाई पीटीआई के व्लॉगर्स नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट पीपल लिविंग अब्रॉड। भाई लंदन में बैठा बंदा कोई व्लॉग करता है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, इमरान खान उसका जिम्मेदार है, मुस्लिम लीग का कोई बंदा इसका जिम्मेदार नहीं है कि उसका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देता है। नवाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोला इस पूरे सिनारियो में, मरियम नवाज एक लफ्ज नहीं बोला इस पूरे सिनारियो में, और आखिर में आके सूडो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये नहीं किया वो नहीं किया, और बाकी वो जो साहब है ना ये जो कह रहे हैं कि 2-3 साल जेल में रखेंगे, तू कौन होता है 3 साल जेल में रखने वाला उसका? फिर कहते हो कि अदालतें रिलीफ देंगी, यहाँ पे हर एरे गैरे न तो खैर आके कहता है कि ठीक है। अब्दुल लतीफ साहब, संदेला साहब ने अपने दिल पे हाथ रख लिया सर, वो देखिए दिल पे उन्होंने हाथ रख लिया, परेशान कर दिया आपने। देखें आप तीनों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, मैं अकेला बंदा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा अपने मौकफ देने के लिए। और ये मुल्क में अगर अदालतें आजाद होती, मैंने तो कोई बयानिया नहीं बनाया, ये अजहर सदीक साहब, ये अजहर जावेद साहब हो और परवेज संदेला साहब हो, इन्हीं को आप जवाब दें। जी जी, ये होता कौन है जो ये कहता है कि इमरान खान 30 साल में जेल में रहेगा? इसकी अथॉरिटी क्या है? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी है कि इमरान खान को जेल में रख सकता है? ये इस तरह के लोग आकर जो है वो तहरीक इंसाफ को फिर कहते हो कि तहरीक इंसाफ ने यूं किया। अच्छा, ये अब अब्दुल लतीफ साहब, अब ये केस टू केस डिस्कस करेंगे ना तो प्रोग्राम में ना इतना वक्त है ना कुछ है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि परवेज संदेला साहब कौन है इस टाइम पर? ये हुकूमत में है, बाकी वो खुद अपना जवाब देंगे। मुझे ब्रेक लेना है सर, मुझे ब्रेक लेने दे प्लीज, मुझे अलाउ लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। वी विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खबर है जी, ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर देखने को मिले हैं, और वो इसलिए क्योंकि सदर मुमलिकत एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन लोगों ने दोनों हजरात ने मिल करके जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो पेश किया है। ऐसे मौके के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की टुगेदरनेस हमें नजर आई, ना सिर्फ हमें रियासत की टुगेदरनेस नजर आई, बल्कि हमने ये भी देखा कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब हो और सदर पाकिस्तान हो, उन्होंने खिताब भी किया, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, इस अज़्म का इजहार किया कि किस तरीके से वो अपने जो हीरो हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत जो है उनके दरमियान जो टेंशन हुई वो उसमें कामयाबी से, और ना सिर्फ कामयाबी से बल्कि फ्लाइंग कलर्स से जो है वो उभरे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के दिफा को मान रहा है, और उसका सेहरा डेफिनेटली जो अभी फील्ड मार्शल है हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके सर जाता है। तो मैं सीधा परवेज संदेला साहब आपकी तरफ आऊंगी, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये पहली बार ऐसा मौका है, ये पहले हमारे ऐसे फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनको एक सिविलियन गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दी है। इट इज़ एन एडिशनल चार्ज एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इससे पहले ऑफ कोर्स जनरल याया साहब थे, मगर उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो फील्ड मार्शल बनाया था। तो यही जमहूरियत का भी हुस्न है, हुकूमत की मजबूती का भी हुस्न है, रियासत की कामयाबी का भी हुस्न है। मैं माजरत चाहती हूँ, जनरल अयूब साहब का मैं जिक्र कर रही थी, इससे पहले जनरल अयूब साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को एज अ फील्ड मार्शल जो है वो नॉमिनेट किया था और खुद ही वो फील्ड मार्शल बन गए थे, उनको किसी सिविलियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। सो दिस इज अ बिग हिस्ट्री इन मेकिंग। और आज जो मनाजिर देखने को मिले, मैं ये समझती हूँ कि यह हर पाकिस्तानी के लिए दीदनी है। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट। परवेज संदेला साहब। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल के खूबसूरत तरीन मनाजर थे। आपके प्रोग्राम के दरमियान में वो लम्हा देख रहा था जब शहबाज शरीफ साहब और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ये ऑनर दे रहे थे ऑन दी बिहाफ ऑफ 26 करोड़ पीपल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ये वज़ीर आज़म साहब ने और सदर साहब ने जो एजाज़ दिया है, उनके हाथों से वो जो मिली है, स्टिक मिली है, ये 26 करोड़ अवाम के बिहाफ पर मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा लम्हा आया है जब पूरी दुनिया गवाही दे रही है कि हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत को, न सिर्फ दुश्मन भारत को बल्कि दूसरे मैदानों में भी, चाहे वो पाकिस्तान की तरक्की हो, चाहे वो मैशियत हो, हर जगह पे हुकूमत के साथ खड़े हैं। और यही वो वक्त था, यही वो लम्हा था जिसके लिए मेरे ख्याल में हम 75 साल से इंतजार कर रहे थे। अब हर आने देखें, एक तरफ हाफिज आसिम मुनीर ने इस कौम को तोहफा दिया
26 करोड़ अवाम को आप दुनिया भर में जहां भी जाएं तो आज आप पाकिस्तानी प्राउडली बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मैं कल एक तकरीब थी हमारे परसों यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी में, तो मैं 3 लोगों से मिला, 3 एम्बेसडर से। एक में मिला अमेरिकन से, तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, तो वो सेड आर यू हैप्पी विद अवर प्रेसिडेंट? आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रेसिडेंट। फिर मैं तुर्किश से मिला, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, तो उसने कहा कि दोस्त और भाई इन बुलाया है, ये उसके अल्फाज थे एम्बेसडर के। फिर मैं अजरबैजान के एम्बेसडर से मिला, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान है, तुम पाकिस्तान हो, हम अजरबैजान है। तो ये बड़े खूबसूरत पूरी दुनिया में मनाजर हैं। तो मेरे ख्याल में था हम पर, बहसीयत कौम, मुझ पर, बिनश पर, अदर साहब कर, और मेरे साथ जो दूसरे दोस्त बैठे हैं, ये हम था जो हमने क्योंकि जो किया इस मुल्क के लिए, जो इस वतन के लिए जो किया, जो इस रियासत के लिए किया, इतनी मुश्किलों से गुजरे हैं। मुजाहरे किए गए, इनकी तकर्री को रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या किया गया, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए पाकिस्तान में किया। तो मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त लम्हा है। इस लम्हे को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, और मैं तो ये चाहूंगा कि इस लम्हे के सदके जो मेरे लतीफ भाई साहब कह रहे हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत हुकूमत को मान लेनी चाहिए। अगर कोई मुमकिन है तो हल्का फुल्का सा कोई रिलीफ दे देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत लम्हा है। इस लम्हे के सदके अगर छोटी मोटी गलती माफ होती है तो वो कर देनी चाहिए। मुझे इस तकरीब के अंदर जो है इन्हीं की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है वो नजर तो नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि हज़रत जावेद साहब भी जरा कुछ में बात करें, क्योंकि मुझे जो विजुअल्स में जो नजर आए, मुझे गवर्नर्स नजर आए, मुझे गैर मुल्की सफ़ीर नजर आए, मुझे इसके अलावा जो है पाकिस्तान के तमाम रिनाउंड पॉलिटिशियंस, तमाम कैबिनेट इसमें नजर आई। सबसे बड़ी बात यह कि सदर पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने खुद जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को जब ये बैटन दिया, सो इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। तो सर एक चैलेंज ना कर दे भारत को, आप और मैं मिलके, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ये एजाज इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो प्रोफेशनलिज्म था वो इतना ज्यादा है, और इतना ज्यादा रहा क्योंकि जंग जीती। और क्या जंग जीती उन्होंने भारत के खिलाफ, कि भारत को धूल चटा दी, दुश्मन को शिकस्ते फाश देने के ऊपर उनको ये फील्ड मार्शल की बैटन दी गई है। सर तो चैलेंज करते हैं फिर मिलके, क्या भारत देगा अपने किसी आर्मी चीफ को ये? क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस क्या है, भारत की आर्मी की प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो तो डर के भागे में है, वो तो डर के मैदान से ऐसे भागे कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया। जी आज़ाद साहब। विनीश, भारत के पास एक बहुत बड़ी चीज है जिससे वो पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं, वो उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। वो जितनी दफा भी जीते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बना के ही जीते हैं। उनके अक्षय कुमार हों या दूसरे हों, वो फिल्म बना देंगे इसके मुकाबले में। हमारे तो असल हीरोज हैं। आपने उस दिन देखा जो हमारे पायलट्स थे एयरफोर्स के, टॉम क्रूज से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट और वो वजी लग रहे थे। हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर, आज उनकी यूनिफॉर्म में आप उनकी जो फेस देखें, उनको माशाल्लाह जो पूरे उनका एक गेटअप था, तो ये एक रोब है, दबदबा है। और जो भारत है, भारत के पास तो अब रहने को ही कुछ नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया के आर्टिकल्स पढ़ें, उन सब ने 95% लोग इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की फतह डिक्लेयर कर रहे हैं। और आर्मी चीफ का किरदार और पूरी कौम का किरदार, मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों का भी किरदार वो ये रहा है कि उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, सपोर्ट किया। अब अब्दुल लतीफ साहब भी मजबूरी है इनकी कि वो अपने लीडर को बाहर निकलवाना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें ज़रूरी हैं, नहीं तो इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म आ जाएगा कि तुमने ये क्या बात कर दी। आप सब लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अपने आर्मी चीफ, अपने वजीर आजम, अपने सदर के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। भारत को हम चैलेंज का जवाब दे चुके, भारत ने हमें चैलेंज किया था, हमने वो एक्सेप्ट किया, और उसको वो हार दी कि वो अपने जख्म चाट रहा है। उसी जख्म के नतीजे में उसने बलूचिस्तान में धमाका किया और मासूम बच्चों को मारा, शहीद किया। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम, जो परवेज संदेला साहब ने बात की ना कि थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं, पूरा रिलीफ मिलना चाहिए उनको। उनकी मुलाकातों का जो एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त तो मुलाकातों का है ना, कि मुलाकातें नहीं होने देते, मुलाकातें होने देनी चाहिए। और बाकी उन पे जो चोरी का इल्ज़ाम साबित हो चुका है, मेरे भाई ने एक बात की कि जी वो रकम सुप्रीम कोर्ट के जगह आई, तो भाई ये भी एक रिकॉर्ड में है कि उन्होंने बंद लिफाफे में जो काबीना से मंजूरी ली थी। हमारे जो वो साबिक वजीर जिनके पास वो लिफाफा था, उन्होंने खुद कहा है, ये वजीर गवाही दे चुके हैं कि हमें तो देखने की इजाजत नहीं थी। उसके नतीजे में अब्दुल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली गई, ये सबको पता है। उसके बाद जो कुछ हुआ, जो तोशाखाना और दूसरी चीजें भी, तो ये एक जुर्म साबित हुआ है। इसका रिलीफ
सिर्फ और सिर्फ अदालतों से मिलेगा। इनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। अब वो साकिब निसार वाली अदालतें नहीं हैं जो कहती थी कि जनाब मैं तो एक इशारे से 3-4 जो MPAs हैं वो फारिग कर दूं। अब आज़ाद अदालतें हैं, इनको रिलीफ मिल भी रहा। 86 वर्कर्स जो हैं PTI के, उनकी ज़मानतें हुई हैं। उनकी मुख्तलिफ जो अपीलें हैं, अगर आप पंजाब में देखें, लाहौर में, वहाँ से भी हो रही हैं। एक कानूनी रास्ता है, उस कानूनी रास्ते को इख्तियार करें और बड़ी अच्छी कानूनी जंग लड़ भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त कौम को यकजहती की ज़रूरत है। तो जो PTI के लोग हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का बड़ा अच्छा बयान था, उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनकी तारीफ भी की इस मौका पर। तो मेरा ख्याल है कि हाई टाइम तमाम लोग इकट्ठे हों, तहरीक इंसाफ से भी बातचीत करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ को भी दावत दें कि वो आएँ, बात करें। लेकिन एक शख्स जिस पे चोरी का इल्ज़ाम साबित हो चुका है, वो आप जेल से अगर बाहर आके उससे मुज़ाकरात करते तो बाकी चोरों का क्या? ठीक है सर, मौक़िफ़ ले लेते हैं, अज़र जावेद से मौक़िफ़ ले लेते हैं। आज फाइनल 2 मिनट्स और वो मैं अब्दुल लतीफ़ साहब को देना चाहती हूँ। अब्दुल लतीफ़ साहब, मैं तो शो को एंड एक अच्छे नोट पर करना चाहूँगी। ये जो मनाज़र हम देख रहे हैं, आपको भी मुबारकबाद हो, तमाम पैनलिस्ट को भी मुबारकबाद हो, पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद हो कि जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी है और उसके नतीजे में एक तकरीब के ज़रिए, और क्या खूबसूरत तकरीब थी कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल सईद आसिम मुनीर साहब, उनको बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो पकड़ाई गई है। जी सर, योर कमेंट्स ऑन इट। अच्छा, मैं यहाँ पे जो अज़र जावेद साहब ने फरमाया ना कि इन्होंने भी कोशिश की पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, इस बात को ना सिर्फ इसको कंडेम करता हूँ। देखिए, मेरा ताल्लुक उस इलाके से है ना, जब सन 48 में ना पाकिस्तान की फौज के पास वसाइल थे, ना पाकिस्तान लड़ सकता था, मेरे आबा अजदाद ने स्कर्दू फतह करके पाकिस्तान को दिया है। हमें हुब्बुल वतनी ना पढ़ाएं फॉर द सेक ऑफ गॉड। वी आर मोर पाकिस्तानीज देन यू, वी आर मोर पैट्रियाटिक देन यू। Anyways, उनकी रसीदें मेरे दी, प्रोग्राम जहाँ का पे वक्त खत खत्म हो लिखा गया था है एंड आई कि वांट मुझे टू एंड इन इट ऑन अ चीज़ का वेरी पता गुड नहीं नोट। है। मैं तो फिर से कहूंगी कि मनाजिर देख करके तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।